إن الدين عند الله الإسلام. أمدما الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ni alaw tara sona manga bi mawdu bina buri minka albi odi tubiye sabula anya ye anga wala da temelunda wala da mbulla tubika wala da saba ma anya fo wala da saba na ka fo ku odi bina ke anga wala da labani me anna ye ka fo fanga nan da faraka nan ni sabula bi amma ku be ola ko sebe ni o ye tubi na fay o mawdu be buri wala buri tubi na fade ka Allahu akbar wala buri tubi na fade ka na fad mene be tubi la sabula na adama din fin na fad don o fran ba to abi tiriya ka ake o fran ba a jagere ya o fran be courage di amma ka fen na bara o do ko son amina wala dan nan na faraka nala sunama nan no fran wodi adda allaban bi idnillahi ta'ala donc nga bi wala dabana buri na fad me la be tubila yayi donc amba ni Allah taala fe ni wala dana fuko ko nyuma ala kan no ya ni ka lamin ko tlu na baran no ya ambela jene amba ni ala fe awla dakana ke wala da jene quoi bi idnillahi ta'ala na fad me be tubila islama na fami be tubila amba antisika foka se adana donc amé ya fadil Allah taala fe ambe ya fadila Allah subhanahu wa ta'ala amitani ala fe ka bosh sana ka grubu belajin togama atorayama ani amasini Allah ta'ala to baraka mai ami sallallahu ka kira kan do sallallahu alaihi wasallam ani akasa wa belajin ka skunu mo belajini anadi mo belajini ani mun ani mo ndo bina to ka sira ko fada tillah raduma belajini do amma fungo da fad mele tubila nafaka cheslamo nafati kasi adana anafa bado yimiye ama ye atauba min kamal iman wa husn islam wombe tubikati alqata alama ubayira kafu atika limaniya adafalindu atika islamaya adafalindu atika islamaya atigi ala famia akumazaka ala famia atigi ala dum subhanahu wa ta'ala yaye atigi akumatira ka ala joro don ka ala valeur don yayi abodi gira subhanahu wa ta'ala yayi do anafa badoye oye albi alaka anji sababe tubi nafa doye miye odi Allah ta'ala ku ale Allah ta'ala kelendo ka mu'min yafa kana ali alama ali Allah ta'ala kan inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin munu ire sinya ka wajuru muna munu metu kana ale alama ukadi ale Allah subhanahu wa ta'ala yayi o yaktubin fa badoyi yayi Allah ta'ala ba akan nema suru tuwi bari kan subhanahu wa ta'ala nanjati nake wal muslimu ambirum nabi giyo kono giyo belelindu giyo frekelendo est-ce qu'on va donc à faire Dieu fréqué ani ami siga mina Dieu kono siga mi islam soro tram be an soro ka tia ka sabu jumuni afma be sabu jum badi subhanahu wa ta'ala min Allah ta'ala yani Allah ta'ala bi hamin ban bla anka ka toren blanca ma chama ka sabu an jumuni yayi donc amma ko be tubila kujugu wallahi pour kama sika alaka hine sura tugumi amba ikra ka jisa be ikra ba sallallahu alaihi wasallam man lazima al-istighfar yayi kullu mu ni idumela ali Allah ta'ala ya fadalika yayi ja'ala Allah li kulli hammin gham li kulli hammin farajan wa li kulli ghammin makhraja
aw kama qala sallallahu alaihi wasallam hanu hamin bila ala ta bola dima gamyo gamin bila tro be ikala ba bebli ka boyka kuni dumina astaghfirullah ka nu dumina ka ala ta ya fadeli ala ya fanima kira ya retmi ya fadeli ala fe dungo do shi keme abi tubi ka ala ma shi keme dungo do e kan ga shi jeli ke wala ka tubi ka ala maslama an gurumu an fan be jurumu an ga tubi ka ala mo dungo dora an ga amanga ji shi baklin duma yayi ni an dumina o kan wallahi an ambika hami fon fela ala ta ba no ya anye sabla mu ko be ni won nabi ko jugu yayi Allah Ta'ala fo Qur'an kono subhanahu wa ta'ala tabaka kuma sayyidina nuhu ka kisaka ala ma fo a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko fa qultu astaghfiru rabbakum nuhu be ka foti ko ngunga mo ma Allah Ta'ala ya fadali ay tubikata alama fa qultu astaghfiru rabbakum ala be kan nakala an yakwa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara Allah Ta'ala ay tubikata alama Allah Ta'ala yafa bagabali Allah Ta'ala yafa masal bin yafa kudu ghaffara min preno yafa kama koni au tubila kata alama ka Allah Ta'ala yafa dal yursil sama alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara Allah ko ga tubikata alama Allah be kan nakale Qur'an kunata nan tula kata alama yursi assalamu alaikum kaba ka sanjiri abayi yugu anka midrara jama wuyundidukum bi amwalin wa banina baka nafulu ba ani dimba di ama wajal lakum jannatin wajal lakum anhara abe anson aline bawla furu baw abe anson ola abe sambaw c'est abanga fem benya fo nafulu tro sray alors ça ba ben no ya anye nan tula kata alama ka dumia o kan ka kose kata alama ka ala ya fadali Allah Ta'ala banga fen ben doya mayre ko lo bawri abanga fen ben doya aban so sanji aban so sona aban so dena aban so nafula hami bi anga ala ba bewli ka boy tabla jurumu de be du anin bela jenje melma ce en ko yumuni la nafulu wa kose kata alama ala ya fadali ala be nafulu dima imma ko yumuni la dewa ala ya fadali kose kata alama la bi sun dimbala ima ko be munila ima ko be todi lawa ima ko be musudi lawa ima ko be hami bilani isi ka ala ya fadali ka kose kata ala maka tubi ka so kisi san ala ya fadali astaghfirullah ala nabi ya fadali ikase ku sheke meke sheke bayiri ka ke ikase she dawda ni sa ku ke ibi ka kala digi sallallahu alaihi wasallam sabla krat mulike ifran ka wonyo shike ika chani krate sabre jum ka cha no kala Allah Ta'ala bi bunda bedele yi wani alam wacca mayeni ke chama dobu ka tajriba fo doba fodi ka fo ko hamin tumi ulula ni hamin tumi ulula uriye ni ke Allah Ta'ala ujumu yafa Allah Ta'ala utmi hamin tumi ala ubika bo ala usunna fula usunna uso a chama na ngaba do kisara dantala yayi mujarrab ay albi alaka an sababe ay do nafam be tubila an ga moya aka bi moya la dantala hal nango ngame ka ala yini ngame ka ala fe ka ala de so amba fe ka ala de so ka ke ala moye tanki ni ama ko se ka ta ala ma ka ala fe del bato ja ke ala ma ko tala itise ka ala soro tanki ni ma doni dafe ala nyini buna premier foro mi wodi ka tubi ka ta ala ma foro ka ala fe del ote buna da to le do be do chugodi itise ka do albala ka an sababe yayi do abin chundi atan na me fe nga dunya te kan noya anga tubi kata ala maka ala ya fedeli ala bi anga dunya te bela dinin noya ayi wuli baldo koyi ne ma fodi ala da afu kurna kono kala da afu sallallahu alaihi wasallam ka hadisa ko nana kisa do be kamo wala kari abin kitabu ko nana ka fo kero de la kana anana kana lon ma sigirin soro do bala mi kata sidna alima do ba alla mi kata hasan basri ma unna kana hasan basri soro wala monna sisi amunna kana lol man soro dole nana ko karamo annabi rom nabi annabi fa ka furu ke men na furu tine kunde furu bele ndo ma yaro ay ci dabi mina ko ta ala ya fadali ta astaghfirullah chama fo kala ya fadali ala bi son musula o taala
o sigilen to la tuguni mɔgɔ minnu bɛ misiri la o bɛ ka dariso di kalandenw ma mɔgɔ wɛrɛ nana tuguni o kɔfɛ o ko karamɔgɔ salamu aleykum wa aleykum salam n b'a ɲini i fɛ i ka dugawu kɛ ne ye dɛ ne bɛ yɔrɔ min na bi ne mako bɛ nafoloba de la mɛ nafolo tɛ ne bolo n mako bɛ nafolo la ka ko caman de kɛ n ka mɔgɔya kɔnɔna na karamɔgɔ ko cɛ ma wa ko taa ala yafa deli n'i ye ala yafa deli ala bɛ sɔn nafolo la o tagala o sigilen tora de tuguni dɔ wɛrɛ nana tuguni ko karamɔgɔ ne bɛ yɔrɔ min na bi ne mako bɛ nin fɛn na ne mako bɛ masa ne mako bɛ den na n mako bɛ den na n mako bɛ sabula n ye furu kɛ n ma den sɔrɔ y'a ye laɲini ye min ye o fana y'o fɔ min kɛ sisan a ko fana ma tuguni ko taga astafurulayi fɔ taa ala yafa dali taa tubi ka taa ala ma i ka astafurulayi caman fɔ ni o kɛra ala ta min sɔn den na y'a ye kalandenw kɔnɔna filila a ko karamɔgɔ anw kɔnɔna filila dɛ o tagalen kɔfɛ ko cogo di mɔgɔ fɔlɔ nana o ko a mako bɛ muso la i ko ka taa astafurulayi fɔ dɔ wɛrɛ nana o ko k'a mako bɛ nafolo la i ko ka taa astafurulayi fɔ sabanan o nana o ko k'a mako bɛ den na i ko ka taa astafurulayi fɔ a ka m'o faamuya dɛ o tuma astafurulayi bɛ nin bɛɛ sɔn den na wa bɛ nin bɛɛ mako dilan wa karamɔgɔ ye min fɔ y'a dɔn a ko ala taala ko kuranna subhanahu wa taala a ka kuranna kɔnɔ qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا قال الله من فوق نكونوا أكو على يفدري مو كلا على الله تعالى أو سنجي بلا أو سن نفلولا أو سن دينا ياي أبي أو لين ميا أو مكو هميو هم باولا لا بجرا wondo hami bakato wodi yayi donc ko de ko so nyafu ngeneta kan do ka ko yala yayi do astaghfirullah nafa ka tubi ka ta alwan nafa min bala sika foka sika badan an dum mako be ndira bi an fefen be ya bi an be mako be ni fenu na mako be musa mako be dina mako be nafulula an mako be hajum hamin do be nafulula tuko gla mako be ni be jaralla kala dungo ko ni mo min dumena astaghfirullah ka Allah taala be ika hamni be jara bele o gura bi kala ba bawli ka boy muna on te don da fe islamawo yayi don ni fe furo yang ga dumi fe nam ko be herela turo bi anka ali Allah taala be tura jigi jamanan ka sabu ke jumu be wara ko ni dum iza ala ko ko وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا أي على الله تعالى سبحانه وتعالى فك جود بجمعنا هلاكي أي أكين كبابو يبتاسرو أولودي بك أنيم وبوي donc fon ngoni be se ka kɛ ala soso kolokololen jamana kɔnɔ bu kolokolo jamana kɔnɔ u bɛ dɔrɔ la do jamana kɔnɔ u bɛ leso u b'o daga u ka do jamana kɔnɔ dɔnkɛw balusulataw ni ala soku ala babababaw pediya u b'o daga u ka do jamana kɔnɔ cɛ ni muso ka fuɲɔgɔn u b'o daga u ka do jamana kɔnɔ silamɛw riba waru wata riba waru juruta kafiru fe o be so o ma o tora be du jamana kono donc abin tugani nata yayi donc nana ba fe sisan ka jamana halaki iba yin ne be ke nyemo yita donc ni mu ye jumu bani nketa koro donc jamana be halaki ale ala tra kalas parce que kanun ne be ala bolo na kerata koro be keta na ya keta koro ba keta o ala bolo kalas yayi donc ni jurumu warala jamana kono ala ba halaki ina fo mo kele fona chugo mi ni ya jurumu warala se dino ala bi halaki o ko yidi abi toralaika abi dingata daika abi greze sirimo ko fe na ba be bloquer ka sabu ka jurumu ye donc am ko bi nabi islam wallahi am ko bi na to astaghfirullah tubi ka ta ala ma importance mi bala tika fo ka ta adana yayi o do ko son ni wala dan ngon fo nga wala dan nan ka faranka sabu am ko bi nabi ko jugo yaye donc ni be dusu do an wono ka kose ka ta alama hal na ma ke ala yɛrɛ kama ko an amana ke an yɛrɛ ka nafulu an yɛrɛ ka nafa kama na ma son ka tubi ala yɛrɛ kama de an be tubi an yɛrɛ ka nafa kama mais an ka jija ka tubi ala de kama ne te kana ke ka nafa kama
ni y'a kɛ ka nafa kama i perdi la ni y'a kɛ ala kama ala bɛ o baraji d'i ma ala b'i kanu a b'i madon a la wa i mago fɛn fɛn a b'o fara kan a b'o bɛɛ jara k'o fara ale ala ka kanu kan k'o fara ale ka ala ka yafa kan hali bi ala ka an sababu silamɛw an ka tubi ka taa ala ma an ka nin bila an ka programme kɔnɔ walahi an ka jija don o don an ka sigi ala tala yafa dali kɛra sɔn de ka ban ka su ban i min sigi ala yafa dali i bɛ danger la i bɛ danger la fɛn bɛɛ ni jurumu hali ni ye portable yɛrɛ ta sisan ka filɛ i donna YouTube kɔnɔ i donna chaîne kɔnɔ i tɛ bɔ a kɔnɔ singɔni singɔni i bɛ jurumu ko dɔ ye singɔni singɔni i ɲɛ bɛ la walimuso lankolon dɔ photo kan singɔni singɔni i bɛ fɛn dɔ ye i ɲɛ man ka la min kan ala ye min haramuya i ma bi anw kɔni anw bɛ k'an ko ala sɔsɔ jurumu de la ala sɔsɔ ba de la kɔni walahi an bɛ bi tile min na o de kosɔn astafurlahi man ka bɔ anw donni na cogo si la an ka yɛrɛ kɔrɔsi cogo bɛɛ lajɛlen ka ala ka danw kɔrɔsi ka astafurlahi fara an bolo la ni o kɛla ala bɛ yafa an ma diɲɛ a bɛ yafa an ma lahara a b'an makow dilan hali bi an bɛ bi kuma dan yan sabula n'an ko k'an bɛ nin bɛɛ fɔ ka taa dan na mɛ n mako tun bɛ kolokoloba min na kuma koloba min na n y'o de fɔ aw ɲɛna nin hali bi ala ka an ni sababa bɛn donc an b'a fɔ n ko aw ni ce aw ka tomajɔ la ni ala tala sɔnna a ma nin ye tuubi warada dan ye ni ala ta ye waati gɛrɛ yɛrɛ la n bɛna kuma warada gɛrɛw kan n b'a fɔ n ko aw ni ce aw ka tomajɔ la assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh